Guys, kami room may palugi. Nyasok. Hai takute Ishwar mandir te amak kiba dise. Apnalok ki dise. Nyasok এই টিফিনতে দিছে। প্ৰসাদ দিছে যাম। তাৰপিছত গুচ্ছামে কি কৰি আছেগে? सीधा पड़ी लगे ओ भाई ये क्या है क्या बेमार আছে বুলি তো না জানো নেকি তো আহি আহি আছে যে মোক বেমাৰ পৰিব দিবনি তো ভাল পাইছে অলপ জ্বৰ আছে অলপ জ্বৰ আছে তো মাইকি ৰাখছে আৰু মাইকি ৰাখছে মোক মৰাই পিনি মাইকি ল'ব ओके जा उधर से टैबलेट पहन रो तू कहां आनी है चलो हम युवराज दोनों स्टूडियो में छिको अभी ना पता मन सोल में आ जाइयो कि भाई तू कब लेगी ये तो लोग जॉनी और মই গৈ আছে দোকান লৈ না জনি চলো এতিয়া মাংস লব যাও আজি হৈ গল সানডে আমি আজি মাংস খাও বলা জনি লগতে মাংস লৈ আনি জনিক বিস্কুট খুৱামগে তো এতিয়া মন্দিৰ আজি গতলি মই দিয়াটো এৱা কৰিম অলপ আজি বন্ধ হৈ গল এই সব ফলৰ ফুল এতিয়া গৈ আছো আমি দোকানলৈ তো বলক ব্ৰক ফোন কৰিছিল ব্ৰক ফোন ৰিচিভ কৰা নাই তো তাত গৈ চাওঁ মাংস আছে নে নাই তাত গৈ গম পাই যাম তো বলক আপোনালোকক পাই কিনে ফোন কৰিব দেখি তো গাইছ এতিয়া মই মাংস লৈ আছো আৰু মোৰ লগৰ এটা আহিব এতিয়া তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো এতিয়া মাংস কাটি আছে ইয়াতে দাদা আৰু গুৰু তো এতিয়া আহিব মোৰ লগৰ ৱেইট কৰি আছো তো চাওঁচোন হাই জনি ৱেইট কৰি আছো গাইস ফাইনালি আহি পালে আমাৰ মদনক লগ পাই গ'ল এতিয়া এতে মোৰ লগৰটো মই যে ৱেইট কৰি আছিল আপোনালোকক কৈছিলো এতিয়া আমি পটাপট যাওঁ টাইম আহিছে মোৰ ৰুমলে তো বলক এ মদন আহিছে আজি ব্ৰো মদন আহিছি ইয়ালা যা লৈ যা মদন আহিছি পালগে আমি ৰুমত মদন আহিছি তো গাইস আমি ফুৰিবলৈ ওলাইছো এয়া চাওক কি নজাৰা একদম জংগল টাইপৰ হয় ইয়াতে আমি দুটা আহি গৈছো অলপ ফুৰিব ওলাইছো আজি সানডে ও এইটো বিল্ডিং চাওক কি মজা নইতো ধুনীয়া লাগিছে ন মদন কি যে হ'ব গিয়া ভাল আৰু ইফালে ভালেই লাগে ভাল লাগিছে এতে বাৰী কৰিছে মজা লাগিছে দেই কিন্তু গাঁৱৰ পৰিৱেশ হৈছে এনেকে যদি বাৰী কৰে তেতিয়া মজা এইটো হ'ব ইয়াতো বাৰী কৰি ন চা ৰঙালাও ৰুই দিছে ইয়াতে আমাৰ আলহী আহিছে भैया जी चल रे है को चल गैस तो इसको दे दो ये हम इसका एक जगह आएगा तो लेके जाएगा ठीक है गैस और गाड़ी उसको देना अभी 600 रुपया गैस भरा है 2 दिन भी नहीं हुआ गैस बहुत है हां क्या हमारा न्यू एसी वाला है अच्छा लगता है गैस है ऐसे वाला गैस है ओ दुकान का हां तो ला बदल ही है ऐसा होगा ऐसे बेटा है मेरा वीडियो बदल कर दे भरेगा नहीं नहीं है खाना खाने के लिए रखा है से भरा पूरा भरती है अभी 600 रुपया का ये दो टाइम खाना बना बस ये नीचे लगे कोई बात नहीं दे देख अरे ये बंद नहीं किया हम तो बंद कर ले बोल करो जल्दी ये ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक लगा दो मेरा भी ऐसा है कितना मेरा कटा होता गैस देगा निकालो एक ही सेम पेपर 600 रुपया गैस है खा देगा उसको खाना बना लेगा अच्छी बात है मिल गई खाना ही बन जाएगा 1 महीना गोश्त भात बना लिया हां बना दिया किसने बनाया है आ जाओ ये सोने के लिए है इसमें बनाया ये गोश्त नहीं है बता दो गाइस को बता दो ये तो हमारा मदन सर चूल्हा तो मेरा चूल्हा का है तू जल्दी रख लो यार जल्दी दीजिए ये देखो चूल्हा रखा है ना अरे तभी मेरा ना मेरा खरीदा हुआ 350 रुपया हां 350 रुपया देता है हां तभी मेरा ही है ये जल्दी पड़ेगा हां उसको भी रख लो ये 2 सिल लगा देता हूं ये खाली सिलेंडर दे दूंगा बस रखो हां खाली सिलेंडर दे दो जो ये तो बनाएगा और लगाएगा
नेक्स्ट लेवल हो Yoi, mau jalan sih. खाली से मेरा फेवरेट कुछ नहीं लिया Ada, ada. मुझे जाता है Ini kan akan kali itu. Kita kira ya deh. এই বাছত গ'ল এই দুটা তাৰপিছত না নেদেখাল নেকি নেদেখালো ও। আজি একদম নেদেখালো ৰেকামে মাৰো ইয়াৰ বাই বোলে বেলেগত যাব বোলে ই গ'ল তাৰপিছত ৰেকামে আহিব নে নাহে গম নাপাওঁ আৰু তাৰ বাই এজন আছিলে ই গ'ল এতিয়া আমি বাছত পিক আপ কৰিলোঁ এতিয়া আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁগৈ তো দেখাম বাৰু কৈ আছোঁ আপোনাক